Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Selamat datang ke laporan khas teknologi bersama Huawei Smart Life. Kita kini memasuki era baru sedang kerajaan di seluruh dunia menggalakkan jarak sosial. Syarikat-syarikat perlu mencari penyelesaian inovatif untuk memastikan perniagaan berjalan seperti biasa. Syukurlah kemajuan teknologi membantu kita mengharungi era isolasi dengan lebih baik. Huawei, sebuah syarikat teknologi gergasi dunia, tampil membantu dengan rangkaian terbaru peranti perdana, perisian dan pelbagai perkhidmatan untuk manusia kekal berhubung. Huawei merubah cara pengguna menikmati dunia hiburan, berkomunikasi dan menjana produktiviti. Bukan sekadar membolehkan kita kekal produktif dalam tempoh larangan ini, tetapi juga memberi peluang pengguna menerokai pelbagai cara berkomunikasi. Bersama, kita boleh mereka cipta gaya hidup era baru. Siri P yang menjadi singkatan untuk fotografi memang menjadi peneraju industri dalam fotografi telefon pintar. Kerjasama di antara Huawei dan Lensa Leica banyak meningkatkan prestasi fotografi untuk telefon pintar. Mengimbau siri P series sebelumnya, 4 tahun lalu, Huawei melancarkan P9, telefon pintar pertama di dunia yang mempunyai dua kamera. P10 pula terkenal dengan dua kamera Leica yang menakjubkan, kesan bokeh dan foto profesional yang sangat revolutionary. Kemudian hadir siri P20 dengan 3 kamera Leica dengan ciri AI fotografi bersama sensor dan piksel yang besar. Ia mampu mengambil gambar mempesonakan walaupun di bawah cahaya malam. Tahun lepas, Huawei P30 menggunakan quad kamera Leica dengan kadar zoom hebat sehingga 50 kali ganda serta mengambil gambar yang menyelah walau bercahaya rendah menggunakan sensor lensa kamera utamanya. Apabila Huawei melancarkan Huawei P40 pada 26 hari bulan Mac yang lalu, satu perkara yang harus terus terpahat diingatan, iaitu siri rangkaian P40 memang terbukti masih mengungguli kategori telefon pintar terbaik di dalam kategori fotografi dan konektiviti. Di dalam era 5G yang mementingkan ekosistem, konektiviti adalah penting untuk kesinambungan yang efisien. Siri P40 Huawei ini hadir dengan 3 produk terbaru iaitu Huawei P40, Huawei P40 Pro dan Huawei P40 Pro Plus. Huawei P40 tampil dengan 3 kamera Leica, Huawei P40 Pro quad kamera Leica, Huawei P40 Pro Plus penta kamera Leica. Untuk butiran lanjut, kita bersama Asrul Nizam Kadir. Terima kasih Hawa, bersama saya Asrul. Mari kita lihat spesifikasi atau ciri-ciri telefon pintar yang menakjubkan ini. Kamera utama P40 adalah kamera sudut ultra penglihatan lebar dengan sensor 50 megapiksel RYYB. Dengan piksel dan sensor yang besar dari Leica didatangkan dengan 16 megapiksel ultra lebar. Huawei juga menaik taraf sensor suhu warna kepada 8 saluran warna pelbagai spektrum untuk memberikan pilihan warna yang lebih tepat. Model P40 Pro lebih ke hadapan dengan sensor utama lensa bersudut luas Ultra Vision bersama sensor 50 megapiksel RYYB dan penstabil image optik OIS yang sedia ada, Ultra Wide Scene 40 megapiksel untuk videografi yang menakjubkan. Ia juga dilengkapi dengan 50 kali zoom digital, sensor yang dinaik taraf kepada RYYB serta 8 warna saluran pelbagai spektrum dan kamera TOF. P40 Pro Plus pula mempunyai kamera lebih mengujakan dengan 2 optical telelens, 3 kali optical optik untuk julat pertengahan dan 100 kali zoom digital untuk julat yang panjang. Inilah lensa kamera yang paling berkuasa pada telefon pintar. Saya juga difahamkan bahawa semua siri Huawei P40 telah dipasang dengan sensor dan piksel besar. Sensor Huawei Ultra Vision merangkumi 50 megapiksel RYYB yang boleh menyerap 40% lebih banyak cahaya berbanding sensor RGB yang sama saiz, memberikan pengguna resolusi yang lebih tinggi, perincian yang lebih jelas walaupun dalam keadaan cahaya yang rendah. Ia kini menjadi sensor kamera telefon pintar terunggul pada masa ini dan yang terbaik jika dibandingkan dengan telefon pintar utama yang lain. Kamera Huawei memang tiada tandingan dan siri P40 kekal terbaik untuk kategori fotografi telefon pintar.
Satu lagi ciri yang pertama di dunia ialah piksel penuh Okta PD Autofocus yang boleh memfokus secara automatik dan lebih cepat walaupun dalam keadaan cahaya yang rendah. Kesimpulannya, siri Huawei P40 hadir dengan 4 ciri terbaik iaitu sensor terbaik, fokus automatik terbaik, AI AWB terbaik dan enjin XD Fusion terbaik. Ia berupaya memberi anda fotografi super definisi yang berkualiti tinggi tanpa mengira waktu sepanjang 24 jam setiap hari. Kita kembali bersama Asrul untuk butiran lanjut. Terima kasih Hawa, kembali bersama saya. Mari kita lihat pesona gambar yang diambil menggunakan siri Huawei P40. Seperti yang anda boleh lihat dengan pelbagai senario yang berbeza, siri Huawei P40 sangat menakjubkan kerana gambar terhasil dengan jelas walaupun dalam cahaya yang rendah. Untuk gambar potret pula, pengguna benar-benar boleh melihat perincian yang seakan-akan hidup. Jelaskan? Lihatlah gambar potret dengan kualiti yang baik, diambil walaupun ketika cahaya yang rendah, dengan warna yang terang dan perincian pada potret dengan mod warna terang. Pelopor inovasi telefoto dengan zoom yang paling berkuasa pada telefon pintar terserlah pada siri P40 dengan 100 kali zoom maksimum. Jadi, seperti yang anda boleh lihat, pada maksimum 100 kali zoom dengan Huawei P40 Pro Plus, anda masih boleh melihat perincian gambar dengan jelas tanpa tandingan dari jauh. Bermula dengan 5 kali ke 100 kali zoom, bukankah ia hebat? Huawei P40 series tampil dengan fotografi AI yang hebat dengan Huawei Golden Snap. Anda tidak akan terlepas saat terbaik di lokasi AI, scene recognition, mengesan wajah dan postur yang membolehkan pengguna memperolehi gambar saat terbaik. Ini benar-benar mengagumkan. Huawei Golden Snap juga mempunyai ciri-ciri AI Remove Passerby yang benar-benar menakjubkan. Cuba lihat video ini, pengguna tidak perlu mengambil masa lama atau susah payah untuk menghilangkan kelibat lain dalam gambar. Sistem kamera hadapan yang mempunyai kecerdasan yang hebat. Ia sangat sesuai untuk pengguna YouTuber dan TikTok serta pengguna yang suka bersuah foto. Jelas, siri P40 menyediakan segala kemudahan tanpa memerlukan kamera dan peralatan tradisional yang sangat berat dan rumit. Dengan kamera depan yang hebat ini, anda mampu untuk mengambil video suah foto 4K yang cantik dengan perincian warna menakjubkan. Sekarang saya akan cuba kamera hadapan. Hello, hai semua, apa khabar? Ikuti dan turuti arahan yang dikuatkuasakan kerajaan dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Baiklah, sekarang saya mainkan semula apa yang telah saya rakam tadi menggunakan kamera hadapan. Sangat jelas, gambar yang sangat jelas, suara pun sangat jelas, segala-galanya jelas. Huawei P40 Pro dan Pro Plus datang dengan zoom audio berarah untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bermakna sedang kamera zoom, bunyi dari jauh akan diperkuatkan. Dan dengan itu, kita kembali semula bersama Hawa. Terima kasih Asrul. Dapat disimpulkan mengapa siri Huawei P40 adalah sistem kamera yang paling berkuasa dan canggih. Tentunya dengan ciri seperti Super Periscope Telefoto Multi-Refleksi yang pertama di dunia, 16 dalam 1 piksel teknologi Fusion, Golden Snap, 10 kali julat panjang, 100 kali zoom maksimum, sistem pentakamera Ultra Vision Leica, autofocus Okta PD pertama di dunia, 32 megapiksel swafoto dengan kamera kedalaman selain menawarkan fotografi telefon pintar terbaik. Siri Huawei P40 juga membawa anda prestasi yang hebat. Ia dikuasakan dengan chipset unggul 5G SoC Kirin 995G. CPU, GPU dan AI NPU ditambah baik menjadi lebih berkuasa dan pantas. Supercharge berganda untuk pengecasan berwayar dan tanpa wayar. Siri Huawei P40 dilengkapi dengan pengecasan 40 watt super pantas. Huawei P40 Pro Plus pula dilengkapi dengan 40 watt supercharge tanpa wayar paling cepat di dunia, menjadikan supercharge tanpa wayar terpantas di dunia. Dengan semua ciri istimewa ini, kita lihat pula warna yang ditawarkan di Malaysia. Kedua-dua P40 dan P40 Pro tampil dalam 3 warna: blush gold, silver frost dan deep sea blue. P40 Pro Plus akan datang dalam warna putih seramik yang elegan.
Menyimpulkan semua penerangan tadi, kita saksikan visual ini. Huawei P40 series. A new vision for what a smartphone can be. This is not just a step forward in smartphone photography, it's a whole new dimension. See more than ever before with the world's first ultra-vision Leica pentacamera. The Huawei Quad Curve Overflow display is elegantly rounded from edge to edge. With a custom-developed nanotech ceramic body, it's incredibly strong, but feels delicately smooth. The Huawei Ultra Vision sensor gives you 24-hour super definition photography. Intricate details turn every crop into a story. At any time, day or night. The most advanced dual optical super zoom array technology will take you even closer to the moment. Shoot in 3 times, 10 times, even 100 times. The 40-megapixel Cine camera delivers pro-level ultra slow motion, so you can dramatically slow down time. Immerse yourself in the moment with audio zoom. The closer you zoom, the clearer the sound. We know every photo you take has the potential to become your masterpiece. The P40 series AI neural processing edits out unexpected guests. Take your time and focus on what matters to you. Because the AI recommendation assistant will bring you the best possible photo. It adapts to all paces of life. Download everything you need before you take off. With just a touch, your phone and laptop become one. The new front camera system has a 32-megapixel selfie camera. It also has depth sensing, which powers the AI gesture control. All of this power comes from the Kirin 990 5G SoC. Power up hassle-free. Experience visionary photography. Huawei juga memperkenalkan tablet baru di pasaran Malaysia. Huawei MatePad Pro mempunyai ciri seperti tablet dengan paparan penuh yang pertama di dunia, nisbah skrin tertinggi di dunia, tablet charge berbalik tanpa wayar pertama di dunia, revolusi paparan tablet secara landscape. Satu perkataan untuk menerangkan mengenai Huawei MatePad Pro, anda pasti jatuh cinta. Tidak dilupakan, Huawei Watch GT2e yang menggabungkan ciri-ciri hebat seperti hayat bateri selama 2 minggu, 100 mood sukan, kalis air sehingga 50 meter, music playback, monitor SP02, pengurusan kesihatan. Inilah jam pintar paling bergaya dan mampu milik di pasaran. Me Time adalah teknologi yang paling sesuai dalam era isolasi atau social distancing. Ianya juga feature yang paling menarik buat diri saya. Mempunyai konektiviti supaya lebih mudah untuk berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, isyarat internet yang lemah. Mempunyai konektiviti supaya lebih mudah untuk berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Berkongsi skrin secara langsung dengan tema kerja kerana bekerja dari rumah. Berkongsi skrin pembelajaran dengan orang lain. Kesimpulannya, Huawei siri P40 adalah pelopor revolusi konektiviti dengan memberi pengalaman yang lebih baik. Huawei Me Time, high-quality video call experience. Simply select the Me Time app to dial. Up to 1080p ultra-clear video quality. Now clearer in low light. Me Time supports third-party devices, even pulling the feed from your action cam for a whole new perspective. Me Time supports screen sharing. Share your screen during a call so your friend can follow you every step of the way.
MeTime also connects to Huawei Vision, SoundX, and other smart devices. So you can seamlessly continue your MeTime on a bigger screen. Huawei MeTime. Jom kita cuba MeTime dengan Huawei Malaysia Consumer Business Group, Country Director Bill Liew. Hello Bill. Firstly, congratulations for the very successful launch. Really impressive products and technologies from Huawei. How are you coping with Malaysia's movement control order? Have you been adjusting well? Thank you for asking. Of course, we are following the government's advice to stay at home, using our technologies and the devices ecosystem to have a similar lifestyle and a lesser disruption into our daily routine. That is why we choose this period to launch our products to give consumers better and more choices to enrich their lives. We have just shared great information about Huawei's flagship smartphones, tablet and smartwatch. With all the amazing features that products offer, I'm sure the audience would like to know how and when to get their hands on the devices and at what price. I'm going to reveal the secret right now. Firstly, is the Huawei P40 series, a 5G version. Lots of leading innovative technologies globally we included in this product. These remarkable products also have a reasonable price and attractive gifts for Malaysian consumers. For the Huawei P40, the entry level, it will be at 2,799 ringgit. For P40 Pro, the retail price is 3,899 ringgit. For Huawei P40 Pro Plus, it will be at 4,999 ringgit and it will launch slightly later. The Huawei MatePad Pro Wi-Fi version will be priced at 2,399 ringgit. And not only the pad, I also got my new watch. This is the Huawei GT2E. It's more designed for the younger consumers. The price will be 599. Wow, that is a good deal. How can the audience make the purchase? With the MCO currently in place, we will be conducting the pre-order online. After end of the MCO, we will back to normal, making those products available through online, offline, and all distribution channels. Consumers can very easy to pre-order these old products from 3rd of April until 10th of April in Malaysia. You can pre-order as the following simple steps. We will start our delivery from 11th April onwards. And we are working closely with major delivery services in order for the consumers to get the devices as soon as possible. Consumers can also visit our Huawei Experience Store nationwide, mobile operators, and certain retail stores after the end of MCO. Good to hear that Huawei has a comprehensive plan for consumers in Malaysia during this special time. With such an amazing price, a comprehensive pre-order plan, a lot of consumers will be interested to know about Huawei's own app gallery to further improve their user experience. This is really one of the key interests from the consumers. Can you please do share some insights today? You know, 5G is coming in Malaysia. Huawei has launched OnePlus 8 and N ecosystems. This is a little bit different with other vendors. Huawei's app gallery is a kind of core for all these software and hardware. It's very focused based on our consumers global-wide, also for Malaysia consumers. We will have major news regarding Huawei app gallery that we would like to share with our Malaysian consumers. I would like to pass it back to the newscaster to share those important information. Thanks, Bill. Let's have a look at Huawei's app gallery globally and in Malaysia. Take it, spin it, watch it, fix it, lock it, own it, and protect it. Explore it. There is always more to explore. Explore it on Huawei App Gallery. Pengguna hari ini sangat menitik beratkan aplikasi perisian. Ini merangsang Huawei untuk memperkenalkan Huawei Mobile Services dan terus bekerjasama dengan pemaju-pemaju aplikasi terbaik di dunia.
Huawei App Gallery kini adalah stor aplikasi ketiga terbesar di dunia dengan jumlah pengguna lebih daripada 170 negara dengan lebih daripada 400 juta pengguna aktif bulanan dan lebih daripada 1.3 juta pemaju dan rakan kerjasama di seluruh dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perniagaan Pengguna Huawei, Richard Yu, menyatakan bahawa Huawei Music dan Huawei Video bakal memberi pengguna Huawei akses kepada kandungan premium yang hebat. Huawei juga bekerjasama dengan pemaju permainan video untuk meletakkan permainan video terbaru ke dalam Huawei App Gallery. Huawei turut mengalu-alukan semua pemaju di seluruh dunia untuk menyertai ekosistem HMS untuk membawa pengalaman terbaik kepada pengguna Huawei. Di Malaysia, bilangan pengguna Huawei App Gallery telah berkembang dengan pesat. Kebanyakan aplikasi kegemaran rakyat Malaysia kini boleh didapati dalam peranti Huawei. Paling penting, Huawei App Gallery semakin meningkat popular di Malaysia kerana ternyata lebih selamat, mempunyai ruang penyimpanan yang lebih besar serta lebih ganjaran untuk pengguna. Kita semak butiran ini dengan lebih lanjut. Huawei App Gallery mempunyai 4 lapisan pelindungan yang telah disahkan oleh industri program yang paling berkuasa bagi jaminan keselamatan dalam cloud dan disahkan mempunyai CCEAL 5+ yang tertinggi secara komersial. Pengguna mempunyai lebih ruang penyimpanan melalui Quick App. Apabila pengguna membuka aplikasi melalui Quick App, ia akan mengurangkan penggunaan memori. Sebagai contoh, dengan 1 GB, anda boleh memasang lebih daripada 2,000 Quick Apps berbanding 20 aplikasi asli. Ini sangat memudahkan pengguna. Tawaran khas untuk pengguna siri P40 Huawei dan pengguna MatePad Pro yang boleh mendapatkan akses selama 3 bulan keanggotaan premium. Sementara itu, untuk pengguna yang sedia ada, Huawei menawarkan ganjaran 1 bulan akses premium percuma. Ganjaran kedua adalah 50 GB penstoran cloud dengan Huawei Cloud selama 12 bulan untuk pengguna Huawei P40 series dan Huawei MatePad Pro. Ganjaran ketiga adalah Huawei Member Center. Pengguna boleh mendapat tawaran bernilai sehingga RM2,381. Kembali bersama Hawa. Now let's get Bill back on Me Time to elaborate more on Huawei App Gallery in Malaysia. I'm very happy to be able to share with you about the increasing number of our users on the Huawei App Gallery. This growth is, very related on these 3 major reasons. First, more secured. Secondly, more storage efficiency. The third one is more rewards. So not only the new users, also existing users can get them well. As for now, most of the popular apps in Malaysia are available on our system already. Then, Bill, according to what you said, for an example, are Facebook and Netflix available on P40? Okay, let me show you on the screen sharing directly. This is my using phone. This is my new simple. Okay, I will click the button for my Facebook. You can check it out. This is my Facebook. Yeah, here just in our fans clubs. Next one, I think lots of people they feeling interested about the videos. Okay, here's the first one is the Netflix. I click the button. Yeah, here you can use these apps on my new P40 very easy. This is quite simple. Okay. Wow, I also see that you have installed a lot of games. Where did you download those? Yeah, we can download this phone in Huawei App Gallery. There is some tiny tricks. We have such lots of independent new games. We cooperate with the game developed together. It's launched in different areas. Huawei App Gallery is a global nationwide. And these kind of things can not depend on only 1 or 2 big vendors. It's a kind of balanced strategy, make more choice for consumers. You can play any kind of games on my phone. Wow, Bill, amazing. I have some more questions to ask you. I like to watch movies or videos during my free time, and I'm very interested about the Huawei video that was mentioned earlier. Can you please share more information about it? Yeah, not only we support the third-part video suppliers, we also create Huawei Video as a new platform for our consumers. This is our newly launched service and very important offering in Malaysian users. I will now show you the content.
We cooperate with lots of big vendors for the video suppliers, just like DMCM, TVB, Astro, also Media Prima, TV3, and more and more local contents can serve our partners, consumers, a better experience on Huawei video platform. You can try it. I would like to announcement that for Huawei new handset like P40 series and MatePad users, we give the new users free 3 months package. But not only for them, in this special period, all our people can more relax on this kind of videos, so we give all our consumers 1 month free to support the special period. Yeah. Selain daripada itu, Huawei Care 2020 memfokuskan kepada 3 inisiatif menyedia pusat perkhidmatan sehenti yang luar biasa, menyedia perkhidmatan untuk syarikat dan menyedia perkhidmatan baru iaitu pusat lokasi AI untuk perkhidmatan mengambil dan menghantar peranti pelanggan dalam dan luar talian. Bukan sekadar menawar produk hebat, kepuasan pengguna perlu juga dititikberatkan. Untuk itu, Huawei melancarkan inisiatif perkhidmatan selepas jualan Huawei Care 2020 dengan slogan sentiasa di sisi anda. Huawei Care mencapai sehingga 95% kadar kepuasan pembaikan peranti dan akan terus mempertingkatkannya. Huawei kini membawa revolusi dalam perkhidmatan pembaikan di Malaysia dengan menawarkan tempoh hanya 1 jam untuk membaiki peranti pengguna dengan kadar pembaikan semula kurang daripada 1%. Dengan program Huawei Loan Phone, pelanggan boleh membuat temujanji secara dalam talian bagi mengelak anda beratur di pusat perkhidmatan. Pelbagai cara untuk berhubung dengan banyak ganjaran dan promosi selepas jualan. Huawei menawarkan perkhidmatan eksklusif yang profesional untuk syarikat bagi perkhidmatan B2B. Terdapat 6 perkhidmatan utama yang ditawarkan kepada pelanggan korporat. Huawei memperkenalkan perkhidmatan pelanggan untuk mengambil dan menghantar peranti yang perlu diservis berlandaskan lokasi Artificial Intelligence. Kaki tangan Huawei akan mengambil dan memulangkan peranti yang perlu dibaik pulih kepada pengguna mengikut lokasi yang telah dipersetujui tanpa sebarang kos. As a graduate to the audience for watching this launch, we would like to reward some Huawei products, these new products, to all the people watching through your Media Prima platform. Oh, that is great. Looks like the audience will have to stay tuned to Media Prima social online platform to find out how to win this amazing product. Do you have anything else to say to your audience? Yeah, I would like to thank all our customers in Malaysia for loving our products, enjoy the app gallery and the services. Please look forward to more great things for Huawei Malaysia has to offer. At last, please stay safe, stay at home, protect yourself and your family. Tudu Ramak, and let's flatten the curve of Malaysia. Thank you so much. Dengan ini, kami akhiri laporan khas teknologi yang dibawakan kepada anda oleh Huawei yang memfokuskan kepada perhubungan teknologinya yang luar biasa. Semoga kita dapat mengharungi suasana mencabar ini bersama. Selamat malam, duduk di rumah, kita jaga kita.